हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छो समस्ते भगवान करंतु समस्ते भलरे थाओ जोटी भी थाओ जेमिति भी थाओ भलरे ही थाओ। तो आज एक नुआ सेशन टिके रेगुलारली क्लास नहीं आसी पारु नाही टिके मेंटली डिस्टर्ब अछि देह भी टिके भलो नाही हेतु में रेगुलरली क्लास नहीं पारु नाही तभी चेष्टा करूछु रेगुलरली क्लास आनिया पई सेति पई तुम मैंने टिके क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कले बहुत बहुत खुशी हेबी। तो आज जो क्लास टी अछि दैट इज से क्लास टा केमिति ना से क्लास टा होछ हमर सर्वनाम ऊपर। तो आमे पूर्व क्लास रे विशेष्य ऊपर पढिथिले आज सर्वनाम पढिबा। तो जते बेले आमे सर्वनाम विषय रे पढुचे सर्वनाम कहिले कोन बुझ ना जे कोनोसी गोटिए पदर परिवर्तन जे कोनोसी गोटिए पद परिवर्ते जे अन्य गोटिए पद व्यवहृत होई थाए ताहाकु ही आमे सर्वनाम बोली कहिताउ। उक्त पदटी विशेष्य होई पारे उक्त पदटी विशेषण होई पारे उक्त पदटी गोटे वाक्य भी होई पारे किछिटा पद को नै कि मध्य गोटे वाक्य होई पारे वाक्य अर्थ रे भी सर्वनाम होई थाए। तो सही सर्वनाम किपरि व्यवहार होउची ताको ही आमे पढिबा से विषय रे पढिबा आ भलो भाबरे पढिबा जेमिति ए क्लास टी करि सारिबा परे समस्ते जते भी एक नियति क्लासेस देखुच आ मो पाखरे पढुच समस्त जेपरि सर्वनाम उपरे कोनोसी भी आउ असुविधा कहारी रहिबो नाही। तो नमस्कार जय जगन्नाथ आजिर आउ एक सुंदर सेशन रे मु आपण मानकर प्रियर मृत्युंजय सर देखा हबा डिस्कशन करिबा चलिबा आजिर क्लास को नै कि। आजिर फर्स्ट जिनिस जो सर्वनाम कहिले तो से गोटे छोटिया डेफिनेशन जोड़ा कि मु कहिली ताको आमे लिखि दवा फर्स्ट ना कोन ना गोटिए पद परिवर्ते गोटिए पद परिवर्ते जेउ अन्य गोटिए पद व्यवहृत होई थाए ताहाकु सर्वनाम बोली कहा जाए। जो पदटी विशेष्य विशेषण वो वाक्यार्थे ओ वाक्यार्थे बा वाक्यर परिवर्ते व्यवहार होई थाए ताहाकु सर्वनाम कुहा जाए। जो जगह बुझी न पारिबो कहिबो मु गोटे गोटे करी पूरा प्रांजल भाव तुमको बुझाइବାକୁ चेष्टा करिवि। आ गोटे बढ़िया डेफिनेशन सबले मन रखिथिबो जो सर्वनाम कथा कहूचे विशेष करी एटा होची इंपोर्टेंट जिंस विशेष करी सर्वनाम गोटे बढ़िया जिंस करे कौन सर्वनाम जो वाक्यर श्रुति कटु वो पुनरक्ति दोष को दूर करि थाए। श्रुति कटु माने कौन बुझी पारुचो श्रुति कटुर अर्थ होची जो शुणिबा को हमको खराब लगे राम खाए राम जाए राम खाऊची राम खेलुची ए जो जगह रे तो राम खाए से खाए राम खाऊची से खाई से तापर लगेबी राम खाऊची पुण कहबी राम खाई सारी खेलिबा को आसीबो एई जगह रे मु जदि राम राम बारंबार व्यवहार न करी जदि कहिली कोन राम खाऊची से खाई सारी खेलिबा को आसीबो तो सेठी हमर श्रुति कटु दूर होई थाए। गोटिए जिंस को बारंबार सुनिबा द्वारा हमको विरक्त लागि थाए तो से विरक्त हवा गुणटा दूर करि थाए किए ना हमर सर्वनाम सर्वनाम वाक्यर श्रुति कटु दूर करे
ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଦୂର କରେ। ଆଉ କଣ କରେ? ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କରେ, ଯୋଉ ପୁନରୋକ୍ତି। ପୁନରୋକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତମେ ଲେଖିପାରିବ ପୁନରୋକ୍ତି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ, ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟକୁ ଶୁଣୁଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟା ଫିର କଣ କହିଲି ନା ବିଶେଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ ୟା ଫିର ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ୟା ଫିର ବିଶେଷ୍ୟ, ତିନି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି। ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ପଢିଲେ ହେଲେ କଣ ବୁଝ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ। ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇପାରେ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇପାରେ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ସର୍ବନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ବିଶେଷଣର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପୁରା ଫୁଲ ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। କେମିତି କରିବି ସେଟା ଦେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଦଶରଥଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖ, ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ। ଓକେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦବ, ଲେଖିବ ତାପରେ ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର। ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡେଫିନେସନ, ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହଁ। ଦିଟା ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବି। ଦେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା। ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ତମକୁ କହୁଛି ନା କଣ ନା ପ୍ରଥମ କହିଲି ମୁଁ ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଦଶରଥଙ୍କ ବଦଳରେ ବସିଲା ତାଙ୍କର। ଏଇ ଦଶରଥରେ ତମର କଣ ନା ଦଶରଥଟା ହଉଛି ତମର ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେହେତୁ ବସିଛି, ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମର ହେଇଛି କଣ ସର୍ବନାମ। ଏଇଠି କହିଲା ଚତୁର। ଚତୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଛି ଏପରି। ଚତୁର ହେଲା ବିଶେଷଣ, ତ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବସିଥିବାରୁ ଇଏ ହଉଛି ତମର ସର୍ବନାମ। ଏଇଠି ପୁରା ବାକ୍ୟଟା ଦେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା। ଏହାଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି, ଏହା ମାନେ କିଏ ନା ପୁରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ବାକ୍ୟାର୍ଥେ କଣ ନା ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ବିଶେଷଣ, ସରି ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ସର୍ବନାମ। କଣ କହିପାରିବା ନା ବାକ୍ୟାର୍ଥେ ସର୍ବନାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାଇଲ କି ନାହିଁ ନା ବୁଝିବାରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସର୍ବନାମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ଠିକ ଅଛି। ଆ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାରି କିଛି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି କଣ ନା ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମକୁ ଚିହ୍ନିଗଲ। ସର୍ବନାମ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସର୍ବନାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରିହବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ, ନହେଲେ ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ କରିହବ, ନହେଲେ ତମର ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ। ଦେଖିବା ତାପରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତ ସେଇ ସର୍ବନାମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ
କରାଯାଇଛି। ତ ମନେ ରଖିବ ସର୍ବନାମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସର୍ବନାମକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ କଣ କଣ ନା ନମ୍ବର 1 ରେ ଆସିବ ପୁରୁଷବାଚକ। ପୁରୁଷବାଚକ ଛାନିଆ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ଦଉଛି ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତମକୁ କହିଦେବି। ପୁରୁଷବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, संज्ञावाचक, ये तीन प्रकार। ये है गोटे। नंबर 2 रे आसीबो प्रश्नसूचक सर्वनाम। नंबर 3 रे आसीबो निर्देशात्मक सर्वनाम। नंबर 4 रे आसीबो निर्णायक सर्वनाम। नंबर 5 रे आसीबो आपेक्षिक बा जहाँ को आपेक्षिक कहउछ सेटा होछि तमरो संबंधवाचक। मन रखिबो एटा आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 रे आसीबो आत्मवाचक बा गुरुत्वारोप गुरुत्व रूप सर्वनाम। नंबर 7 जोटा सप्तम शेषटा कौन समुच्चय बा समुच्चयी सर्वनाम। समुच्चय बा समुच्चयी सर्वनाम। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ସର୍ବନାମ को 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତମକୁ ଲେଖିଦେଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ। प्रथम है तुम पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक सर्वनाम। द्वितीय आसला प्रश्नसूचक सर्वनाम। तृतीय आसला निर्देशात्मक सर्वनाम। कौन निर्देशात्मक सर्वनाम। चतुर्थ आसला निर्णायक सर्वनाम। पंचम आसला आपेक्षिक संबंधवाचक सर्वनाम। षष्ठ आसला आत्मवाचक गुरुत्वारोप सर्वनाम। सप्तम आसला समुच्चय बा समुच्चयी सर्वनाम। ये है तुम सर्वनाम को जो 7 भाग में विभक्त कर से विषय ही लिखाई 7 भाग में विभक्त कर सर्वनाम को से विषय ही आमर कुहा। तो गोटे गोटे करी आमे ताको एक्सप्लेन करिबा। हला केमिति होची ताको देखिबा। प्रथमे आसीबा जो पुरुषवाचक सर्वनाम अछि ताहाको जानिबा को चेष्टा करिबा। केतरा जिनिस फर्स्ट जानिबा तापर जिबा। तो कथा होची कोन जतले मु आसुची कथा उपरको तो कथा एटी गोटे बढ़िया कथा अछि कथप कथन गोटे गोटे लिखि दउची तापर कहिबी तुमको शैली को कथप कथन शैली को पुरुष कुहा जाए। पुरुष कुहा जाए। पुरुष जो कथोपकथन शैली माने आमरि भितर जो कथोपकथन शैली ही पुरुष बाहरी थाए। आउ से पुरुष को साधारणतः साधारणतः 3 भाग में विभक्त करा जायछि। देखो आम पूरा जीरो रु स्टार्ट करिया। मु जानि ये सब जिनिस तुम समस्ते जानिछ। आमे जेतबेले पाठटा को पढ़िबा तो सीरियली पढ़िले जानि परिबा। कथोपकथन शैली ही पुरुष बाहर आसीताय पुरुष वचन कहउछ ठीक है आसीताय से पुरुष को साधारण 3 भाग में विभक्त करा जायछि। एटा भी समस्त जानिछ बहुत सीधा सीधा कथा ना कोन ना जो 3 भाग में विभक्त करा जायछि गोटे हला प्रथम पुरुष गोटे हला द्वितीय पुरुष आ गोटे हला तृतीय पुरुष। देखो बहुत सार बहु प्रकार कही पुरुष चिन्हवा डेफिनेशन दे माने पूरा बुझे थे तमें मैंने बुझी भी छोट बेलू पिला बेलू बुझी कि आपको जानवर गोटे सीधा ट्रिक मुझे तुमको कहूँ। देख गोटे छोटिया ट्रिक मो हिसाब से बनई मुझे जानी तुम मैंने विषय जानिच कि ना ये जिनसा भी तुम आगे जो डायरेक्ट स्पीच इंडेक्स स्पीच इंग्लिश रे करूछ कि तुम जो उड़िया रे भी जो कर्तृवाच्य बा कर्तावाच्य करूछ से भी आपको तुम व्यवहार कर।
तो ये है हमर एक जड़े महाशय, ये है जड़े किए ना महाशय, गोड़ अच्छी हाथ भी अच्छी, ये है जड़े महाशय, या ना देली मु राम, बुझे चेष्टा कर। देन ये है आउ जड़े महाशय, ये है आउ जड़े महाशय, भी हाथ गोड़ अच्छी, बुझीपार कि ना, दी जण महाशय, यांकर ना भी है हरि, ना है हरि, इंग्लिश लिखुଛୁ ବୋଲି କିଛି ଭାବିବନି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ରାମ, ଗୋଟେ ହେଲା ହରି। ତ ରାମ ଗୋଟେ ହରି ଗୋଟେ କଥା କହିବ, କଣ କହିବ? ରାମ ଆଜି ହରିକି କହିଲା ଆଜି ଖରାବେଳେ କଣ ଖାଇଛ? ତ ଇଏ ପଚାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତ ବକ୍ତା ଯିଏ କହେ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯିଏ କହୁଛି ତ କହୁଛି କି ରାମ, ଇଏ କହିଲା, ଇଏ କହିଲା ନା ନାହିଁ, यार कथाटा एमती जाउछ बाणीटा। तो जी कहूची, जी वक्ता सर्वदा प्रथम पुरुष होता है, मन रखि था, जी कहे सी सर्वदा हूँ प्रथम पुरुष, से राम हो, हरि हो, श्याम हो, जी भी हो, ये कहूची बोली ये शुणुची, से कहूथिबा लोकटी सर्वदा प्रथम पुरुष। ताहले जदि कहूथिबा लोकटी प्रथम पुरुष, ताले आमे आउ गोटे लोकर चित्र विषयटी करिचे, से होची कि श्रोता। ये तले कहिला, ये से तले सुनिबो, ये शुणिला कानेला, तो ये जो श्रोतार कथा कहूची मु, श्रोता, श्रोता है सर्वदा द्वितीय पुरुष, मन रहिबो, श्रोता है सर्वदा द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष किए है ना श्रोता, बुझे तो कथाटा। प्रथम पुरुष किए है जे कहिला, राम कहूची से होची वक्ता, से होची प्रथम पुरुष, हरि शुणुची से है श्रोता, से है द्वितीय पुरुष। तो तम मन में क्वेश्चन आसुथबो कि साहेब आमको वक्ता कहीदेल, आमको श्रोता कहीदेल कि ये कहिला आमर प्रथम पुरुष, ये कहिला आमर द्वितीय पुरुष, ताहले तृतीय पुरुष कौन ना? तृतीय पुरुष होची आलोच्य विषय, आलोच्य विषय, किसी भी विषय कथा होचन ना नहीं, खाइबा विषय कथा हुंतु कि सोइबा विषय कथा हुंतु कि राम आउ दी जण व्यक्ति विषय कथा हुंतु कि गाँ लोक विषय कथा हुंतु, जो कथा से होउचंती, जो विषय सेटा होउचंती, सेटा होची तमरो तृतीय पुरुष। प्रथमे पुरुष चिन्ह, पुरुष चिन्हला परे तापरे पुरुषवाचक सर्वनाम को चिन्हिबो, बुझियला? बुझेला कि नहीं? प्रथम पुरुष कौन, द्वितीय पुरुष कौन, तृतीय पुरुष कौन, ताको मु तुमको गोटी गोटी करी चिन्ह देकी लिखै दउची। तो प्रथम पुरुष किए है, ये महाशय हेले प्रथम पुरुष। द्वितीय पुरुष किए है ना, ये महाशय हेले द्वितीय पुरुष। तृतीय पुरुष किए है ना, तृतीय पुरुष तुम जी शुणिला, ये है तृतीय पुरुष, जो विषय आम कथा हो। तो जब बुझीपार भल कथा, न बुझीपार छोट किसी डेफिनेशन दे दूची, लिखिदब प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष, तुम पुणी कह कि सार कहीदे लिखिले ना तृतीय पुरुष। तो सब मन रख वक्ता प्रथम पुरुष, श्रोता द्वितीय पुरुष, आलोच्य विषय द्वितीय पुरुष। बुझीगला? बुझीगला ना? कहार असुविधा अच्छे? बुझीगला नेक्स्ट कथ बोलिबा। तापर हमर जो फर्स्ट पॉइंट थिला, तो सेटा को आसीबा, कौन थिला ना? कथा थिला जेमिति कि पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक हला, कौन थिला पॉइंट? पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक सर्वनाम, ये तीन टा कथा थिला। तमे सेटा जानियो चेष्टा करिबा, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन,
ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କଣ ଆଉ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ସର୍ବନାମ କଣ? ତ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ ଶୁଣ ନା କଣ କହିଲା, ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ବା ପୁରୁଷବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଛେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ହିଁ କହିବା। ତ ପୁରୁଷକୁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଛେ, ଯେମିତି କି ମୁଁ ତିନିଟା ପୁରୁଷ ତମକୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବକ୍ତା ପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାର ବି ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଅଛି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଏକ ବଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବହୁ ବଚନ। ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଏକ ବଚନ ମୁଁ ଅଛି, ସେଠି ବହୁ ବଚନ କଣ ହବ? ଆମେ ମାନେ ହବ। ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତଥାପି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ ଲଗଉଛି କଣ ଆମର ସର୍ବନାମକୁ, ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ? ତୁମେ, ତୁ, ଏକ ବଚନଟା। ଆପଣ, ସମ୍ବୋଧନ ଯାହା କରୁଛ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ମଣିମା, ମଣିମା, ଛାମୁ କି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ବହୁ ବଚନ ପାଖକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ବହୁ ବଚନ ହଉଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଆସିବି, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ସେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ବହୁ ବଚନ ହଉଛି ସେମାନେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ? ବୁଝିଗଲା କି ନାଇଁ? ଯଦି ପୁରୁଷ ବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାଚକ ବା ସର୍ବନାମ ଅଛି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ର ଥିବ, ଆମେ ମାନେ ଥିବ, ତୁ ହଁ ତୁ, ସେ, ତୁମେ, ତୁ, ଆପଣ, ମଣିମା, ଛାମୁ ବା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ହେଲେ ବହୁ ବଚନ, ଆମେ ମାନେ ହେଲେ ବହୁ ବଚନ। ଯଦି ସେ ଅଛି ବା ସେମାନେ ଅଛି, ଏମାନେ ହେଲେ, ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ମାନେ ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି ପୁରୁଷ ବାଚକ ସର୍ବନାମ ଲେଖିବ, କିଛି ନୁହଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଲୋକମାନେ ପଡିଆରେ ହଁ ପିଲାମାନେ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳି ସାରି ଆସିବେ। ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଏମିତି ପଡିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାକୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦଉଛି। ଲୋକମାନେ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ, ଲୋକମାନେ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନେ କହିଦେଲି, ସରି। ସେମାନେ ଖେଳି ସାରି ଆସିବେ। ଟିକେ କରେକ୍ସନ କରିବ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କରିଦଉଛି ଟିକେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ। ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା କଥା, ଲୋକମାନେ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଲି। ଛାଡ ଛାଡ, ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖେଳି ସାରି ଆସିବେ। ଯଦି କାହା ଉପରେ ଆସିଲା ସେମାନେ, ଏ ତଳେ ଗାର ପଡିଥିବ ସେମାନେ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆଖି ବୁଝିକି ଅପସନରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥିବ ପୁରୁଷ ବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଆଉ ଥିବ ବାକି ଗୁଡାକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ଏମିତି ଥିବ, ଲେଖିଦବ। ସେମିତି ଥିବ ସିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ହେଲା, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ମଣିମା ଛାମୁ ଗୁହାରି ଶୁଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟା, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଛି, ମଣିମା ଛାମୁ ଗୁହାରି ଶୁଣ। ଗାର ଥିବ କୋଉଠି ନା ମଣିମା ଛାମୁ ତଳେ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଏହା ହଉଛି ତମର ପୁରୁଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଆଖି ବୁଝିକି ଲେଖିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ। ଗଲା, ଆହୁରି 6ଟା ପଢିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସ, ଆହୁରି 6ଟା ଜିନିଷ ପଢିବାର ଅଛି, ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ତମର ପୁରୁଷବାଚକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ପାଠ ନ ବୁଝି ପାରିବ, କ୍ଲାସକୁ ପୁରା ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଯଦି କ୍ଲାସ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ବୁଝିପାରୁନ, ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି କି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟି 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 କରି ବୁଝେଇଦେବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ, ନହେଲେ ସେଇ କମେଣ୍ଟରେ ବି ତମକୁ ଲେଖିକି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି।
तो सीधा सीधा कथा डेफिनेशन आ किछि नो जे सर्वनाम पद गुड़िक जे सर्वनाम पद गुड़िक प्रश्न पचारिबा उद्देश्य रे प्रश्न पचारिबा उद्देश्य रे व्यवहार होई थाए ताहाकु ही प्रश्नसूचक बा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाଯାଏ। उदाहरण तमे लिखि परिबो कोन ना किए कोन काहार काहींकी केउठी एगुड़ा ही प्रश्नसूचक सर्वनाम किछि न किए कोन काहार काहींकी केउठी एगुड़ा होछ तमरो प्रश्नसूचक सर्वनाम। तो ताकू आउ टिके भलो से बुझेଇବା ପାଇଁ वाक्य रे एमिते लिखिथिबो प्रश्न परीक्षा रे पचारिबो तुमरो नाम कोन तुमरो नाम कोन तुमरो घर कोउठी तो ए जगह रे एमिति गार पड़िथिबो कोउठी पड़िथिबो कोन तळे गार कोउठी थरे गार ये होछ तमरो कोन प्रकार सर्वनाम आखि बुझी के लिखिबो ये होछ हमरो प्रश्नसूचक सर्वनाम कोन ना प्रश्नसूचक सर्वनाम। निश्चित भाव बुझीगला कथाटा प्रथम थिला पुरुषवाचक कहा कहबी ना मु थिबो नले से थिबो नले से माने थिबो न तुमे माने थिबो न एई सब जिंस थिबो आ गोटे एक्स्ट्रा जिंस कहितली मणिमा कहबो छामु कहबो जदि ताहल तमे तो पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक बोली कहि परिबो। एठी आसिला प्रश्नवाचक सर्वनाम का कहबो ना प्रश्न पचारिबा उद्देश्य रे जदि मु को सर्वनाम को व्यवहार करूची ताल ताकू मु कहबी प्रश्नसूचक सर्वनाम। निश्चित भाव बुझी हेतिबो यदि बुझी हेची परवर्ती टॉपिक आसीबा परवर्ती कथा आछी निर्देशात्मक सर्वनाम कोन निर्देशात्मक सर्वनाम कोन रहइबो तो निर्देशात्मक सर्वनाम कोन ना एई क्वेश्चन ही ऑप्शन ना ए जो हेड पॉइंट रे ही आंसर अछि जो पदटी वाक्य को निर्देश दउथबो बुझी पड़छ कि नहीं तो लिखिबो एमिति जेउ पद गुड़िक वाक्य रे व्यवहृत होई विशेष्य पद को निर्देश प्रदान करंती ताहाकू निर्देशात्मक सर्वनाम कुहा जाए कौन कुहा जाए निर्देशात्मक सर्वनाम कुहा जाए। तो विशेष पद को केमिति तमे उदाहरण माने निर्देश दबो ना उदाहरण हला प्रथम जानो ए एही जहा ताहा एणु तेणु एमंत तेमंत एपरी सेपरी एगुड़ा खोज तमर निर्देशात्मक सर्वनाम जेमिति दुई तीन ता उदाहरण हम तुम वाक्य रे लिखि दउची उदाहरण होची एपरी घटना माने तुम संकेत दउथबो देखौथबो एपरी घटना केबे घटी नाही एपरी होची तमर निर्देशात्मक
एही फल माने फल को देखुच एही फल बुझी पड़छ कि नहीं ए लोकटी रो चरित्र भल नुह ए बुझी होची तुम इच्छा मुताबक जहा ताहा कर नहीं तुम इच्छा मुताबक जहा ताहा कर नहीं जहा था निर्देशात्मक सर्वनाम तो आशा करुँ समस्त बुझी पारिथिबो जदि एमिति थिबो एपरि तळे गार थिबो किबा एही सॉरी हां एपरि तळे गार थिबो एही तळे गार थिबो किबा ए तळे गार थिबो किबा तमर जहा ताहा तळे गार थिबो तमे आखि बुझी कि कोन लिखि परिबो एपरि हो एही हो ए हो जहा ताहा हो बाकी जदि सब लिखिछि एणु तेणु एमंत एपरि ए सब गुडा जदि अछि तमे आखि बुझी कि निर्देशात्मक सर्वनाम लिखि परिबो बुझियला वर्तमान सुधा केतटा गला तीनोटी आहुरी आम पाखरे केतोटी अछि चारोटी आदि गोटे गोटे करी सब बुझिबा आहुरी भी चारटी अछि बुझिबा तापर आसिला आपेक्षिक बा संबंधवाचक एटा सबुठी इंपोर्टेंट समस्त टिके ध्यान देकी देखिबो आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम भाई आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम कौन ना जो पदटी जो सर्वनाम पदटी वाक्य रे व्यवहृत होई परस्पर को अपेक्षा करी रही थाए बा परस्पर मध्य संबंध सृष्टि करे जेमिति सीधा सड़क भाव में कहले गोटे इंडिपेंडेंट वाक्य बा गोटे स्वाधीन वाक्य थिबो आ गोटे कोन अस्वाधीन वाक्य बा जो कहते निर्भरशील वाक्य थिबो जहार लुण खाइब ताहार गुण गाइब विशेष करी गोटे छोटिया कथाटा लिखि दउची सब जगह एटा एप्लीकेबल हबनी तथापि मन रखिथिबो जदि वाक्यटी कौनसी भी जगार पढ़ा तो है से विषय रे मन रखि पढ़िब जानिब जटिल वाक्य यदि वाक्यटी कौन जगह जटिल वाक्य होईची ताले आखि बुझी कि तमे मारिदब आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम केमिति ना केमिति मु डेफिनेशन प्रथम लिखुची तापर गोटे गोटे कर लिखी ना जेउ सर्वनाम पद गुड़िक वाक्य रे व्यवहृत होई परस्पर को अपेक्षा करी रही थांती परस्पर को अपेक्षा करी रही थांती बा परस्पर मध्यरे संबंध रक्षा करी थांती ताहाकू अपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम बोली कहा जाए बुझीला ताहले उदाहरण दे दबा तिमिति बुझी पारिबे उदाहरण प्रथम जानि थाओ तुम कहिदले जो जटिल वाक्य अछि आखि बुझी कि मारि दबो तमे कोन सेटा अपेक्षिक बा कोन संबंधवाचक सर्वनाम तो देखो केमिति ना जदि अछि जे से जेपोरी सेपोरी माने गोटिए वाक्य रे दीटा रहिथिबो हला जहार ताहार बा जेते सेते बुझियो जिनसडा बुझियो कि नहीं कौन कहला ना जो सर्वनाम पद गुड़िक वाक्य रे व्यवहृत होई परस्पर को अपेक्षा करी रही थांती बा परस्पर मध्यरे संबंध रक्षा करी थांती ताहाकू आपेक्षिक
বা ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲି, ଯଦି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ହଉଛି ଯଦି କଣ ଅଛି ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟଟି ଯଦି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆପେକ୍ଷିକ ବା କଣ କହିଲି ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେ ସେ, ଯେପରି ସେପରି, ଯାହାର ତାହାର, ହେଲା ଯାହାର ତାହାର, ଯେତେ ସେତେ, ଏଇ କଥା। ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ କଣ କହିଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ। ତ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦବା ନା ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାହାର ଗୁଣ ଗାଇବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଉଦାହରଣ ଟା କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ହଉଛି ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ କେବେ ତ ଏଉଠୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦାହରଣ ତମର ପଡିଯିବ। ରାମର କଥା ଯେପରି ତା ଭାଇର, ତାର ଭାଇର କଥା ସେପରି। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନେ, ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଏଇ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବ। ତ ଏଇଠି ଜାଣିଗଲ ଯାହାର ଅଛି ତାହାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି କିଏ ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାହାର ଗୁଣ ଗାଇବ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ, ଏଟା ପରାଧୀନ ବାକ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ତାହାର ଲୁଣ ଗାଇବ ସେଟା ହଉଛି ତମ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ। ରାମର କଥା ଯେପରି ତାର ଭାଇର କଥା ସେପରି। ରାମର କଥା ଯେପରି କହିକି ଏଇଠି କଣ ରହିଯାଉଛି, ଇଏ ହେଲା ତମର କଣ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଯେପରି ସେପରି, ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ସେ ଫଳ ଖାଇ ହଉଛି ତମର କଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ୟ। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ, ଯେ ହଉଛି ତମର କଣ ଯେ ଆଉ ସେ, ଯେପରି ସେପରି, ଯାହାର ଯାହାର ତାହାର। ଏଇ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ତମର କଣ କହିଲି ନା ତମର ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ମନେ ରହିଲା ଏ ହେଲା ତମର କଣ ନା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପକୁ ଆସିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ବା ସମଷ୍ଟିଗତ ସର୍ବନାମ। କଣ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବା ସମଷ୍ଟିଗତ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମଷ୍ଟିଗତ ସର୍ବନାମ କଣ ତାର ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି, କାହିଁକି ବୁଝେଇବି। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମଷ୍ଟିଗତ ସର୍ବନାମ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତ ମନେ ରଖ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହିତ ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କହିବା। ପ୍ରଥମେ ଡେଫିନେସନ ଟା ଲେଖି ଦଉଛି ତାପରେ ବୁଝେଇବି। କଣ କହୁଛି ନା ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ତାର ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବା। ଯେମିତି କହିବି ସୁର ଓ ବୀର ଉଭୟ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢନ୍ତି। ତାମାନେ କାହା କହିଲି ସୁର ଓ ବୀର, ଗୋଟେ ଯାହା ଉପରେ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଇ ବିଶେଷ୍ୟଟାକୁ କହୁଛି ମୁଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସୁର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାମାନେ କାହାକୁ ପୁରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାଇଁ, ପୁରା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛି ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବା ସମଷ୍ଟିଗତ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯଥାର୍ଥରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହିତ ତାର ସମଷ୍ଟିଗତ ଅର୍ଥକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେବେ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ତେବେ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ
ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତମେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ଉଭୟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ସବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ସବୁ, ଆଉ କଣ ନା ଅନ୍ୟ, ଆର, ଆଉ କଣ ନା ଅପର, ଏଗୁଡାକ ସବୁ। ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିକି ଦେଖେଇବା କେମିତି ହଉଛି। ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖୁଛି ତ ଲେଖିବ ଏମିତି, ଯୋଉ କଥାଟା କହିଥିଲି ତମକୁ, ସୁର ଓ ବୀର ଉଭୟ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢନ୍ତି। ସୁର ଓ ବୀର ଉଭୟ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ, ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ଟିକେ ନଏଜ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କଣ ଅଛି? ଉଭୟ। ଏଠି କଣ ଅଛି? ଅନ୍ୟ। ଏଠି କଣ କହିଛି? ଅପର। ଯାହାକି ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶଉଛି ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ବା ବିଶେଷ୍ୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ବା ସମଷ୍ଟିଗତ ସର୍ବନାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାଇଲ। ଆଉ ଦିଟା ସର୍ବନାମ ଅଛି, ତାପରେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟପିକ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତମର କଣ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ବା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ସର୍ବନାମ। ସର୍ବନାମ। ତ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ସର୍ବନାମ କଣ ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ, ନିଜକୁ, ଆପେ, ଆପଣାକୁ, ସ୍ୱୟଂକୁ ବା ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ। ଯଦି କହୁଛି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଲେଖିପାରିବ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ, ନିଜକୁ, ଆପେ, ଆପଣାକୁ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୃତି ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କଣ କହିବ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବନି ବୋଲି ରାତି 10ଟା ପରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ କରୁଛି, ତଥାପି ବି ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, କଣ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖିଦବା। ତ ଲେଖିବ ଏମିତି, ମଧୁ ଆପେ, ଆପଣାକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଜ୍ଞାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତ ଏଗୁଡୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ କୋଉ ଯୋଉ ଆପେ ଆପଣାକୁ କୁହ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜର କୁହ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ତମର ଆତ୍ମବାଚକ ବା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ସର୍ବନାମ। ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବି, ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସରି ଯାଇଥିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଣିବି ପଦ ଉପରୁ।
ତା ଯୋଉଥିରେ ବିଶେଷ୍ୟର क्वेश्चन थिबो विशेषण क्वेश्चन मिक्स थिबो सर्वनाम क्वेश्चन थिबो अव्ययर क्वेश्चन थिबो आनिबि निश्चित भाବରେ छानिया होनी तुम भाबनी जे मु छाडी देबी तुमको मु तुमको प्रथम रु कहिची मु होची एमिते एक शिक्षक जते पर्यंत गोटे पिला तार समस्त प्रॉब्लम को सॉल्व करिनी मु ताको छाडी देइनी कमजोर स्टूडेंट के हाथ में कभी नहीं छोड़ता हूं ओके लास्ट आजिरो समुच्चयी सर्वनाम समुच्चयी सर्वनाम आजिरो शेष सारिबा आम पांचटा पद विषय कथा होइतले विशेष्य सर्वनाम विशेषण अव्यय क्रिया वर्तमान द्वितीय नंबर चलीची तापरे पुणी विशेषण आसीबो अव्यय आसीबो क्रिया आसीबो हला समुच्चयी सर्वनाम पूरा डेफिनेशन सहित तुमको लिखुची तमे भी आपको नोट कर नै परिबो परवर्ती समय पढ़ी पारिबो आराम से बुझी पारिबो पूरा माने छोट छोट जिनिस तुमको लिखि कहूची ताकुरे देखिबो समुच्चय सर्वनाम रो अर्थ होची जो सर्वनाम पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत हेबा सहित दुईटी वाक्य को संयोग करे बस सीधा सड़क भाव तुम कहि परिबो गोटे जदि यौगिक वाक्य कथा कुआजिबो यौगिक वाक्य सेठी कहितली कोन ना जटिल वाक्य काहाकू आपेक्षिक बा संबंधवाचक शब्द को कहितली यौगिक वाक्य एठी कहिली ना सेठी कहितली जटिल वाक्य एठी कहिली यौगिक वाक्य तुम डेफिनेशन ता लिखि परिबो जेउ सर्वनाम पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहार होई दुईटी वाक्य को संयोग करिवारे सहायक होई थाए दुईटी स्वाधीन वाक्य हला ताहाकू समुच्चयी सर्वनाम कहा जाए कौन कहा जाए समुच्चयी सर्वनाम कहा जाए निश्चित भाव मन रहिबो कौन कहली जो सर्वनाम पद विशेष पद परिवर्ते व्यवहार होई दुईटी वाक्य को संयोग करे दुईटी वाक्य दुईटा जाक को वाक्य ना स्वाधीन वाक्य जदि पराधीन वाक्य बा निर्भरशील वाक्य हबो ताहले सेटा हे जिवो तमरो कोन जटिल वाक्य बा सेटा हे जिवो तमरो आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम सहायक होई थाए ताहाकू समुच्चयी सर्वनाम कहते निश्चित भाव बुझी पारथिबो मु उदाहरण लिखि दउची जा फल आउरी भलो भाव तमे बुझी पारिबो हला उदाहरण होउची कोन ना एमिति छात्र केही नहीं जे सफलता पाइबाकू चाहे नहीं बढ़िया उदाहरण भी ना एमिति छात्र किए नहीं तमे कहबो सर किए भी सर्वनाम हबो हबो एमिति भी सर्वनाम हबो हबो मना करू किंतु ए जगह तुम गार पड़िथिबो जे तळे जे एमिति छात्र केही नहीं जे जीवन रे सफलता पाइबाकू चाही नहीं तो किए आसीबो जे हेला तमरो समुच्चय सर्वनाम तो सेमिति आ गोटे लिखि परिबो ईश्वर एठी सेठी सबुठी अछंती एठी सेठी तळे घर एमिति लोक केही नहीं जे जीवन रे केबे मिछ कहि नहीं तो यही सब जिनिस जिते गोटे पद दीटा वाक्य को जोड़बार साहाय्य करे दीटा पद को दीटा वाक्य को जोड़बार साहाय्य करे आखि बुझी ताको लिखि परिबो तमे समुच्चयी सर्वनाम आशा करूची आजिर क्लास समस्त को बहुत ही बढ़िया लगी थिबो यदि समस्त को भलो लागी छि टिके क्लास को समान कथा लाइक कर दबो शेयर कर दबो और जदि मो प्रति टिके भल पाइबा थाए ताहले सब्सक्राइब कर दबो मु कथा दउची खाली ओडिया नुह मु कथा दउची खाली ओडिया नुह मु जो जो टॉपिक रे पारंगम सब टॉपिक रो क्लास फ्री रे ही YouTube रे देबी विथ फुल कंटेंट जो कंटेंट पई तमे हजार हजार टंका सारुच सेही कंटेंट मु फ्री रे प्रोवाइड करिवि जेमिति ओडिया कुह जीएस रो समस्त पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स या परे स्टैटिक जीके रो भी समस्त टॉपिक पढ़े देबी या परे जदि किए टीचिंग सेक्टर बिलोंग्स करूच टीचिंग एप्टीट्यूड भी मु पढ़े देबी एतिकी जिनिस जो माने भी
ପଢୁଛ ଏତିକି ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେ ତୁମେ ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହବ। ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢେଇବି, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିୟର କରେଇବି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ କରେଇବି। କଥା ଦଉଛି ଶେଷ ବେଳକୁ ମାନେ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଟାଇମ ହଉନାହିଁ, ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯିବ, ମୋ ଦେହ ଠିକ ହେଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ବହୁତ ଦିନକୁ 2ଟା 3ଟା କ୍ଲାସ କରିବି, 2ରୁ 3ଟା କ୍ଲାସ କରିବି। ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ଟିକେ ସେୟାର, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କ୍ଲାସ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସାଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦବ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତ ଏତିକି ହିଁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ହିଁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଦେଖା ହବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସେସନ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଦିନରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍। ନମସ୍କାର।